After you understand what is the generic structure of the descriptive text and what is the different meaning of identifications and descriptive, I'm sure that you have known what kind of descriptive text is, and to make sure or to make you more understand about this kind of text, I'm going to give you the LKPD, lembar kerja peserta didik atau bahasa Inggrisnya worksheet. I'm going to give you some kind of worksheet. Worksheetnya itu ada di dalam Google Classroom, so I'm going to share screen again. Oke, ini dia. Oke, I have prepared for text the first pictures. What do we call the first pictures? Kota tua. Kota tua. What is in English? Kota tua mean? Old City. Okay. What is the second pictures? Monas. Monas itu monumen nasional. What is in English? National Monument. Okay. What is the third pictures? Taj Mahal. What about the last pictures? Eiffel Tower. Eiffel Tower. Good. Okay, the first one is Novel. Novel, time is yours. Can you explain to me about the national monument, please? Okay, thank you, Miss. You're welcome. So the national monument is in Indonesia means Monumen Nasional. It's a 433 feet tower in Indonesia, in the place center of the Merdeka Square, Central Jakarta. The tower is symbolizing the fight for Indonesia. So the construction of this tower is began in 7 August 1961 under the direction of Presiden Soekarno. Okay. Now, and Monas opened to the public in 1975. Now, Monas is as a monument. Monas is become a national monument, and a museum, Okay. Is it enough? Okay, Nova. Yes. Do you still remember? Is there any adjective that you find from your explanations? Apakah ada kata sifat yang masih kamu ingat dari bacaan yang tadi kamu sudah jelaskan ke teman-teman? Ada kata sifat yang kamu gunakan tidak dalam teks yang kamu buat tadi? Nggak ada. Tall? Ya, sepertinya nggak ada. Kamu tadi ada loh padahal. Adjective means kata sifat. Kata sifat itu berarti segala sesuatu yang kamu bisa gunakan untuk menambahkan informasi dari benda yang kamu sebutkan tadi. Salah satunya tadi kamu menyebut kata tall building. Iya. Tall itulah yang berarti kata sifat. And then kamu tadi menyebutkan kata big. Nah, big juga termasuk kata sifat. Ada kata kerjanya nggak? Coba. Is there any verb? Is there any kind of verb that you use? Kata kerja. Coba. Kata kerja dalam teks yang kamu buat tadi. Coba. Symbolizing maybe. Oke, betul. And then tadi kamu menyebut the national monument is opened and it is yes. Nah, itu dia. Open. Buka, ditutup. To the public. Ya, kemudian is built, dibangun. Nah, itu termasuk kata kerja. Jadi I'm going to move to the individual assignment atau tugas mandiri. I'm going to show you the assignment that I have posted in the Google Classroom. Okay, this is your assignment as an individual. So it means that you have to make this assignment by yourself. Okay, the worksheet. Please make the descriptive text based on the pictures that you have been chosen and write it down as it is exampled by point B. Your writing should consist of the generic structures of descriptive. Jadi tulisanmu itu harus ada struktur generic text-nya. Jadi teks yang kamu buat tadi harus sesuai dengan struktur teks yang diminta oleh teks deskriptif. Jadi harus ada apa? Identifications and descriptions. I'm going to make a summary that we have done today. Jadi kalian Miss Dian minta hanya mendengarkan dari apa yang Miss Dian paparkan berikutnya.
you can stop me. I mean, you can stop me to ask the questions gitu. Kamu boleh menghentikan Miss Yen ketika Miss Yen sedang menjelaskan, boleh. Misalnya Miss, I want to ask the question, you can do that. Kamu boleh melakukan hal itu. So as I thought before, our topic today is about descriptive text. Descriptive text is kind of text that you have learned actually. I told you at the beginning that this kind of text is something that you have learned before. Jadi descriptive text itu teks yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya when you were still in junior high school, ketika kamu masih jadi siswa SMP, but now we are going to study it again to make you more understand. As you know that there are two kinds of the text in English language. The first one is short functional text, and the second one is the genre text. Short functional text itu artinya teks pendek yang memiliki fungsi. Contohnya apa misalnya? Seperti sign, cautions, notice, warning, invitations, announcement, and etc. Itu kita sebut sebagai teks pendek yang memiliki fungsi. The second text is about genre text. Genre text itu artinya teks panjang berstruktur. Makanya tadi kalau descriptive text itu kan sesuatu yang memang teksnya bentuknya panjang ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tujuan teks. Seperti yang sudah kamu ketahui kalau belajar bahasa Inggris sama Miss Yen, pasti Miss Yen akan selalu menekankan bahwa ketika kita belajar tentang genre teks atau genre teks tadi, ada 3 hal yang harus kamu ingat. Pertama itu goals. Jadi ada buku yang bilangnya goals, ada buku yang bilangnya aim, ada buku yang bilangnya purpose, ada buku juga yang bilangnya communicative purpose, atau ada juga buku yang mengatakan sebagai social functions of the text. So what do we learn today? Jadi apa sih yang kita pelajari dari ketiga tadi nih? Person, place, sama something. Yang hari ini kita pelajari itu kita belajar yang mana coba? Person, place, atau something? Something. Something. Are you sure? Kita belajarnya sesuatu. Coba. Place. Nah, betul sekali. Yang hari ini kita pelajari itu sebagian besar semuanya adalah place. Jadi memang hari ini kita fokus kepada historical building. Jadi place-nya atau tempatnya yang kita bahas adalah tempat-tempat bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena pasti ada cerita di sana gitu. Dan kenapa dibahas? Karena pasti tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi atau kita pelajari tadi adalah tempat-tempat yang memang terkenal. Terkenal karena apanya? Bisa jadi karena sejarahnya, bisa jadi karena bangunannya, bisa jadi karena cerita di belakangnya, dan kira-kira seperti itulah. Jadi descriptive text about historical building. Jadi struktur generic text tadi dalam descriptive itu pertama descriptions, pertama identification, kemudian yang kedua adalah descriptions. Descriptions itu artinya general atau umum, jadi segala informasi yang ada dalam paragraf tersebut itu sifatnya masih bersifat umum gitu. Jadi masih intronya, masih awalnya saja. Tapi ketika sudah masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail atau lebih spesifik, itu sudah masuk ke dalam paragraf yang berikutnya, atau yang kita sebut sebagai description tadi. Jadi identification itu umum, sementara description itu artinya apa? Spesifik atau detail. Oke, itu struktur generic text-nya. I think it's enough from me. Is there any question so far? Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini? Yes, paham. Okay, is there any questions? No. Yakin? Karena kita baru akan ketemu di depan lagi atau next meeting. Sudah? Yakin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, this is your homework. Ini tugas untuk minggu depan. Jadi, ini tugas materi hari ini, dikerjakan, dikumpulkan, kasih waktu paling lama 5 hari ya. Tugasnya ini dia. Homework. Nah, ini tugas kamu. Prambanan. Kalau tadi Miss Yen contohin tentang Borobudur Temple, sekarang tugas kamu adalah prambanan. Jadi dari gambar ini tolong deskripsikan apa saja yang ada dalam gambar ini. Jadi buatlah sebuah teks tadi sama seperti yang tadi sebelumnya. Tulis identification-nya seperti apa, description-nya seperti apa, minimal 2 paragraf, 1 paragraf identification, 1 paragrafnya descriptions. Paham? Do you understand? Okay. Yes. Jadi PR-nya sudah, tidak ada pertanyaan, yakin? There is no question? No, okay. Okay, thank you so much for coming and for joining my thank you so much for coming and for joining
the Zoom meeting today. I'm sorry if I have mistake. I'm sorry if I talk too fast. I'm really appreciate the student that joined with me. And thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can leave the meeting now. Thank you. Bye-bye.